समन नसीर शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइन। शंघाई ताउन तंजीम के इजलास के मौका पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें। तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान और अज़रबैजान के सदूर और UN सेक्रेटरी जनरल से गुफ्तगू। SCO इजलास के बाद तमाम रुकने ममालिक के सरबराहों के एलामिया पर दस्तखत। अफगान अबूरी हुकूमत दहशतगर्दी के खिलाफ इक़दामात करें, अफगानिस्तान अपनी सरजमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल ना होने दे। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल की तश्कील का मामला इलेक्शन कमीशन और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की मशावरत पर छोड़ दिया। हाई कोर्ट का फैसला और इलेक्शन कमीशन के नोटिफिकेशन मुअत्तल। PTI वकील का लार्जर बेंच पर एतराज़। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा का इज़हार बरहमी। कहा एतराज़ था तो पहले दिन में उठाते, अदालत को स्कैंडल लाइन्स नहीं करने देंगे। हितक-ए-इज़्ज़त कानून की अब जितनी ज़रूरत है पहले कभी ना थी। मुखालफत करने वाले क्या चाहते थे, हितक-ए-इज़्ज़त पर पूछा ना जाए। अगर इल्ज़ाम लगाने वाला सबूत दे दे तो बात ख़त्म, अगर मकसद इज़्ज़त उछालना है तो जवाब देना पड़ेगा। मरीम नवाज शरीफ का खिताब। मुक़द्दस किताबों की बेहुरमती रोकने के लिए जामे मनसूबाबंदी पर जोर। तनकीद होती है पंजाब की सड़कें सिंध से अच्छी हैं, असल सिंध देखना है तो थर जाएं। वज़ीर आला सिंध की मुखालिफिन को पेशकश। मुराद अली शाह की सिंध विजन पर 1.5 घंटा तवील ब्रीफिंग। थरकोल ट्रांसपोर्ट समेत दीगर कारनामे गिनवाए। मोबाइल हेल्थ यूनिट सबसे पहले सिंध ने शुरू किए। हम अच्छी तरह तशहीर न कर सके या लोग जल्दी भूल जाते हैं। सूबे ने तरक्की की इसलिए आवाम वोट देती है। 15 साल के अदादोशुमार से सिंध हुकूमत की कारकर्दगी बताने के लिए काफ़ी है। हमने हकीकत बयान की तो पीपल्स पार्टी को शिकायत तो हुई थी। खालिद मकबूल सदीक का रद्द अमल। बोले गवर्नर के इस्तीफा का मुतालबा करना था तो हमसे करते। कोटा सिस्टम की बात पर सिस्टम मुतारिफ कराने वालों का जिक्र ही करूंगा, मुशर्रफ का क्यों करूं। हेडलाइंस आपने जानी, बढ़ते हैं तफसीली खबरों की जानिब। आपको बताएं जिला शिकारपुर की नई अनाज मंडी के नवाही गांव अता मोहम्मद के रिहायशी नरमा गोपंग ने अपने शोहर मोहम्मद कासिम गोपंग के हमरा कराची प्रेस क्लब में सहाफ़ियों के सामने एहतजाज करते हुए कहा कि कुछ अरसा कबल मेरे घर वालों ने मेरी मंगनी अपने रिश्तेदार मोहम्मद कासिम गोपंग से कराई थी। अब मेरे घर वाले किसी और से पैसे लेकर मेरी शादी उससे करवाना चाहते हैं, जिसके बाद मैंने कराची के सिटी कोर्ट में मोहम्मद कासिम से शादी कर ली है और हमारी जान को अब ख़तरा है, हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। और आपको बताएं कुमैर शरीफ के नवाही गाँव 121 9 एल में हज़रत बाबा कुतुब अली शाह बुखारी का सालाना उर्स शुरू हो चुका है। अकीदतमंद ज़ायरीन दूर दराज से आते हैं। इस मेले पर खाने पीने और खिलौनों के खूबसूरत स्टॉल लगते हैं। इस मेले पर कबड्डी का जो मुकाबला होता है वो पूरे पाकिस्तान से नामवर प्लेयर्स आकर खेलते हैं। अहले इलाका के लोग इस मेले को खूब इंजॉय करते हैं। मज़ीद जानते हैं कुमैर शरीफ से ज़फ़र इकबाल भट्टी की इस रिपोर्ट में। जी कमीर शरीफ के नवाही गांव 121 9 एल में हज़रत बाबा कुतुब अली शाह बुखारी का सालाना उर्स जो है वो शुरू हो चुका है। अकीदतमंद ज़ायरीन दूर दराज से इस बाबा जी को मानने वाले इस मेला पर शिरकत करते हैं। इस मेला पर बहुत खूबसूरत स्टॉल लगते हैं, खाने पीने के स्टॉल्स और खिलौने के स्टॉल्स और इसके अलावा झूले वगैरह। इस मेले पर बच्चे बड़े लुत्फ़अंदोज़ होते हैं, बच्चे भी मेला देखते हैं और झूले झूलते हैं। ये इंजॉय वाला मेला होता है। देहाती लोग इस मेले पर बड़े शौक़ से आते हैं। इस मेले पर एक बहुत बड़ा दंगल होता है कबड्डी का, जो कि बड़े दूर दराज से नामवर प्लेयर आते हैं और अपने फ़न का मुज़ाहरा करते हैं। और इस इलाके के जो लोग हैं, देहाती लोग हैं, वो बड़ी दिलचस्पी के साथ इस कबड्डी को पसंद करते हैं, प्रमोट करते हैं और प्लेयरों की बड़ी हौसला अफजाई की जाती है। प्लेयरों को बड़े पैसे दिए जाते हैं, इनाम दिया जाता है ताकि प्लेयर अपने फ़न का मुज़ाहरा करें। हमारे साथ एक कबड्डी प्लेयर मौजूद है, हम उनसे जानते हैं वो को प्रमोट करें। इधर बहुत अच्छे मैचेस होते हैं, तो यहाँ पे जो है काफ़ी कबड्डी को चाहने वाले लोग रहते हैं इधर, ठीक है। तो मैं कहता हूँ कि मेरे ख्याल से तो तकरीबन नौजवान नस्ल को थोड़ा सा इन लोगों को प्रमोट करना चाहिए, कहना चाहिए कबड्डी खेलें। कबड्डी के अलावा फुटबॉल है और गेमें हैं वो खेलें। तो सोशल मीडिया से थोड़ा सा दूर रहना चाहिए।
تو اس پلیئر کا یہی میسج ہے کہ آج کل انٹرنیٹ جو سوشل میڈیا ہے اس سے نوجوان طبقے کو دور رہنا چاہیے اور کھیلوں کو پروموٹ دینا چاہیے، کیونکہ کھیل ہوں گے تو جو میدان ہے وہ آباد رہیں گے۔ تو ہمارے ساتھ ایک اور پلیئر موجود ہے، ہم ان سے بھی تھوڑی سی گفتگو کرتے ہیں۔ جی بھائی جان، السلام کوئی علیکم۔ میسج سر؟ نہیں بھائی جی ٹھیک ہے، باقی کبڈی کھیلنی چاہیے، نوجوان جو ہے وہ چنے سے آگے بڑھے گی، اور لڑکے جو ہے نا وہ خوشحال ہو گیا، علاقہ خوشحال ہوگا، علاقہ خوشحال ہوگا، ضلع ہوگا، تحصیل ہوگی۔ ہسکو کی چھاپہ مار ٹیموں کے مکلی کے پوچھ علاقے مکلی کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی فیز 2 میں بجلی چوروں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے۔ ایکس سی این ٹھٹھا نے پولیس کی بھاری نفری کے ہمراہ مکلی سوسائٹی فیز 2 میں چھاپہ مار کر درجنوں ناجائز کنیکشنز منقطع کر دیے اور بجلی چوروں کے خلاف ایف آئی آر درج کرا دی۔ اس موقع پر ایکس سی این ہسکو ٹھٹھا امجد شیخ، ایس ڈی او ہسکو آپریشن علی رضا وحید علی رند نے میڈیا کو بتایا کہ ہم اپنے ایس ای کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے بجلی چوروں کے خلاف سخت کریک ڈاؤن کر رہے ہیں، کسی کو بھی نہیں بخشا جائے گا۔ آپ کو بتائیں رحیم یار خان ڈپٹی کمشنر خرم پرویز کا دریائے سندھ کا دورہ، موضع نبی شاہ تحصیل صادقہ آباد میں جاری کٹاؤ کا جائزہ لیا۔ کٹاؤ سے متاثر ہونے والے بند پر محکمہ انہار کی جانب سے جاری امدادی کاموں کا جائزہ لیا گیا۔ رحیم یار خان اسسٹنٹ کمشنر صادقہ آباد نے بریفنگ دی۔ دریائے کنارے آباد مکینوں املاک کے تحفظ کے لیے ہنگامی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ ممکنہ سیلاب سے نپٹنے کے لیے دریائے پشتوں کو مضبوط کیا جا رہا ہے۔ کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نپٹنے کے لیے ریلیف کیمپس قائم کیے جائیں گے۔ کرائم میٹنگ آر پی او صاحبال محبوب رشید کی زیر صدارت ڈی پی او پاک پتن کیپٹن طارق ولایت نے ضلع پاک پتن کے بذریعہ ویڈیو لنک کرائم میٹنگ کی۔ میٹنگ میں سینئر پولیس افسران سمیت ضلع بھر کے ایس ایچ اوز نے شرکت کی۔ اشتہاری مجرمان کی گرفتاری اور اندراج کے متعلق کارروائی کو یقینی بنایا جائے، منشیات فروشوں بدماشوں کا گھیرا تنگ کیا جائے، آر پی او صاحبال چوروں کے خلاف کریک ڈاؤن مزید سخت کیا جائے گا۔ ٹاؤن میونسپل کارپوریشن سہراب گوٹ ٹاؤن انتظامیہ نے محرم الحرام کے حوالے سے امام بارگاہوں، مساجد اور جلوس کے راستوں کی صفائی، گندے پانی کی نکاسی اور اسٹریٹ لائٹس کا کام شروع کر دیا۔ اس حوالے سے امام بارگاہ العباس میں لائٹس لگانے اور مین راستوں کی صفائی ستھرائی کی گئی۔ اس موقع پر امام بارگاہ العباس کے صدر عباس علی کھوکھر نے بتایا کہ جعفریہ الاؤنس پاکستان نے جنرل سیکریٹری شبیر رضا، ضلع ایسٹ کے مقامی رہنما حسن شاہ اور اون بھائی سہراب گوٹ ٹاؤن کے چیئرمین لالا عبدالرحیم کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جن کی کاوشوں سے محرم الحرام سے پہلے مجلس میں آنے والے مومنین اور جلوس کے گزرگاہوں پر اسٹریٹ لائٹس اور صفائی ستھرائی کا کام شروع کروایا ہے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے A1 ٹی وی۔ A1 ٹی وی، سب پہ نظر، اندر کی خبر۔